રાજકોટના 150 ફૂટ રોડ પરના એટલાન્ટિસ બિલ્ડિંગના ડી બ્લોકના 6થા માળે 603 નંબરના ફ્લેટમાં આગ લાગી હતી। ફાયરની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ઉપરના માળે ફસાયેલા લોકોને હાઇડ્રોલિક લિફ્ટ મારફતે નીચે ઉતાર્યા હતા। હાલ ફાયરની ટીમ સાથે એમ્બ્યુલન્સ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને આગ પર કાબૂ મેળવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો। આગમાં અત્યાર સુધી 3 વ્યક્તિના મોત નીપજ્યા છે, જેને નજીકની હોસ્પિટલમાં પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા છે। નોંધનીય છે કે હજુ સુધી આગ લાગવાનું કોઈ નક્કર કારણ સામે નથી આવ્યું। आग काबू में आव्या बाद फायर और पुलिस की टीम द्वारा आ मामले तपास हाथ धरवामां आवी छे। कॉर्पोरेशन में फायर ऑफिस की टीम को जान किया और तुरंत लगभग 7 या 8 मिनट में फायर की टीम यहाँ घटनास्थल पे पहुंच गई है। पूरा आग कंट्रोल में आ गया है। ऊपर के फ्लोर पे जो रहने वाला था और निवासियों, उसी को सेफली नीचे रेस्क्यू कर लिया है। करीब 5 या 6 लोगों को थोड़ी ज़्यादा ईजा थी तो उसको सिविल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेजा है। बुला लिया है, सब लोग नीचे आ गए हैं, सब लोग बहुत सुरक्षित हैं। 3 लोगों की तबीयत थोड़ी नाजुक है, तो उसकी वजह से उनको तात्कालिक सिविल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट कर दिया गया है।